Joshua told the people, consecrate yourself for tomorrow. The Lord will do amazing things among you. यदि सोला कथा बिना से जोशुआ पड़ा तलगा मानु खंगे कुछे अपनी खान निजर के सपा कुरिलुए काली निमिते किला बोले सोलबरा अपनी खान जुटी ना प्रिपेयर कुरिचे बोले अपनी खान लगा जीवन दे अपनी खान मजा दे ताई असुरित काम कुरी दिवो यदि 90 गुना से 90 बसाओ Joshua said to the Israelites, come here and listen to the word of the Lord your God. Aro yadi guna se Joshua bararot han man Israel kan jo kubi aibi apni kan isor laga khutha unibi. Verse aro opori thibo mukan verse 3 dibi guna se give order to the people when you see the ark of the covenant of the Lord your God and the Levitical priests carrying it, you are to move out from your position and follow it. Jitia isor laga pujari khandai ark isor laga kasam laga paksa bukhigna atke jabo apni khan itu laga pichi jabide bishe aji adi mahan 2024 de isor bara mahange life eta nutun dina ro 2025 de mahan aina cross kurishe Jordan laga river Israel khan to lakinega Jordan laga river ke cross kuro kurishe because they obey the Lord. Tahan isor ki kotha mania nimite hi tahan itu nodi dole par kuro barishide. Kile bole itu nodi dole par kuro bole to pishi tan takishe. Kitabe eta nodi par kuro bole asani no. Israel kan isor laga kotha ki bara manishe. Jitia isor laga bujari khan dole ark covenant do bukina kasam laga paksa bukina jeshe Israel khan dole itu paksa sagina jeshe jadam di opor bara pani hate inchi bara pani jahan pura rukhi jeshe biche running water hamna bole pura bukina pura rukhi jeshe tadi bara Israel khan dole itu nodi ke par kurina chole pare itu nodi par kore bichdi tahan they have already entered the promised land de punche ase dehan ina hoina Israel khan dole itu din de bishi dongor asuri kam dule dan Jordan laga river itu bong par boro ni parishi yadi apni aromba ki bi sor bara 2024 dule phal guna rakhi aji aina 2025 ti mahan arobi shuru guna jabona ase yadi sor laga kotha ki consecrate yourself for tomorrow বুঝতে আপনি নিজরকে সাফা করবি নিজরকে ডেডিকেট করবি নিজরকে স্যাংটিফাই করবি কিলে বলে আপনি আর মইতে সাফা মানুষ হইলো হেপুর লাগা কথা দি শুনিছে বলে হাদিস করে হাদিস मतलब বলে আপনি কে সাফা করে দিবি abstain from evil word abstain from evil thinking abstain from evil भावना खन सब बिया लगा चीज खन छारी गना अपने के कब सपा बोरिलबी इन और बोल दो यार बेसन थी ना मानियो ईश्वर डोले असुरित काम अपने लगा जीवन दे काम करबो बिचदे इतु साल महल लगा थीम महल लगा प्रॉमिस के आसे बी ए टेस्टिमोनी मेकर महल अपनी खन अपनी आरो में फाल टेस्टिमोनी गवाही तके लगा सारे का होना जो लगे से किले बोले itu saldo mohan tu isor laga presence para hi mohan focus korigina mohan shuru kuro lagi se jitia apni isor laga presence ke focus kurna apni jabona isor dole asuri kam guru de itu saldo le ark ke apni pichi guru lage itu isor laga kasam la paksa tu kya se aji the presence of the Holy Spirit पवित्र आत्मा लगा प्रेजेंस के अपने फोकस करना जैसे गुले अपने लगा साल दुले खुशी बाबो अपना साल दुले प्रॉस्पर बाबो अपना साल दुले शांति बाबो अपना साल दुले अपने लगा भावना अपना इच्छा तो सब दिखोले पारवो इतने मिले इतु साल 2025 दे carry the ark of God isor laga upasthiti tala presence tala hokti tala takat tala bishop bukigina apni laga 2025 years ne phal guna jabi dei
अपनी जिले ईश्वर लगा आत्मा बड़ा पुखीरा जबो अपनी लगा दुनिया लगा भावना ना थकीबो ईश्वर लगा भावना आई जबो ईश्वर लगा इच्छा आई जबो ईश्वर लगा विस्डम आई जबो ईश्वर लगा लीडिंग पर अपने के चुला शुरू जबो दे इतो नहीं दे जॉर्डन इस्राएल खंड जॉर्डन रिवर दे किनगा पार करू परिशे they obey the God's command they obey the voice of God ईश्वर लगा कोता हुनिशे ईश्वर लगा voice हुनिशे इतो नहीं दे जॉर्डन रिवर नदी दे पार करू बोले परिशे दे আজি আপনি নিজর লাগা কথাতে শুনিলে না পারবো দে নিজর লাগা ভাবনা দি যাইলে না পারবো দে সব এতে কি মন জুনাই আছে আপনি নিজরকে কনসিক্রেট করে লিবি নিজরকে সাফা করে লিবি আপনি বিয়া লাগা চিজ আছে বলে ছাড়িবি বিয়া লাগা কাম করে আছে বলে ছাড়িবি আর বি মুভ আপ ইওর পজিশনস মুভ আপ ফ্রম অল পজিশন আপনি পূর্ণ যা লাগা রাস্তা তো ছাড়ে না নতুন কদম দি যাবলে কোশিশ করবি কিলে বলে নতুন দি জেসি বলে ভাল চিজ পাবো রে নতুন চিজ দি জেসি বলে আপনি ভাল কাম থেকে বলে পারবো carry his presence ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্স বুকিবি না ঈশ্বর লাগা আত্মা আপনি জীবন দি কাম করো দিবি না ঈশ্বর লাগা আত্মা আপনি লাগা প্রার্থনা দেয় না কাম করো দিবি না ঈশ্বর লাগা আত্মা আপনি লাগা জীবন দে আয় না আল্লাহ অভিষেক পারা কাম করো দিবি না carry his presence ঈশ্বর লাগা আর কে সাবি মানুলা আর কে সাইলে আপনি জানা কি রিব যখন ভাবো দে লোক ফোকাস ঈশ্বর লাগা আর কে আপনি আজি সাইনা যাবে ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্স কে আপনি পিছারে লিবি ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্স কে লইনা যাবলে কোশিশ করিবি ঈশ্বর লাগা প্রেজেন্স আপনি ইনকাউন্টার করিলে বেশি ভালো দে ঈশ্বর বড় ইয়ে গুণ আছে Exodus chapter 33 verse 14 or 15 গুণ আছে The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. ईश्वर बड़ा विषय मोसेस के गुना से मुझे अपने के पथावला से बोले भी मुझे लगा प्रेजेंस मुझे लगा रस मुझे लगा प्रेजेंस लुना जाबी और होता है अपनी जाबंदी अपनी तुले ची हुई भी जिदीना जबोले से बिजली Moses paraşe if your presence does not go with us do not send me from here যদি আপনি লা প্রেজেন্স পারা মই লগদি না থাকিছে বলে মগি না পাঠাবি বলিবি ঈশ্বর বড় মোসেস কে কি হইছে my presence is with you মই লাগা প্রেজেন্স আপনি লগদি আছে যাবি না বলা কথা শুনিবি না আপনি জয়সে বলে আপনি সাল দুলে একটা জিতিয়া লাগা সাল পাবো জয়সে বলে আপনি লা জীবন দেতা পেট মেতা আল্লাহ বেরে গলে তা কিও পারবো মানি না জয়সে বলে আপনি যে করে নেবে আপনি বড় বাবুলে আছে আপনি আল্লাহ কা সাল তো সেলিব্রেট করবে Bible देखो say where there's a presence of God there's a freedom बुझते जिधर ईश्वर लगा presence लगे तभी तो freedom पाए बुझते अपनी ईश्वर लगा presence लगी शिपले अपनी तभी बड़ा खुद मुक्सु लगा ऊपर बड़ा दी जिदी बोले ईश्वर लगा presence लगी शिपले अपनी खुद मुक्सु लगा भावना पर भी अपनी जिदी बोले पार बोले इतने भी तो साल focus ईश्वर लगा presence अपनी focus करो ঈশ্বর লা প্রেজেন্স তে আপনি তালা আরকে ফলো করে যাবলে কোশিশ করিবি না হোতাই সালমখান গাঁও মুকসু লাগা ভাবনা দি যাব নাকি হোতাই সালমখান মখান লাগা পাপ লাগা রাস্তা দি পুলা থাকিব নাকি ইতো সাল 2025 ইয়ার্স তুলে মখান ঈশ্বরকে সাইনা যা লাগা সালে তা হলি দিবি না ঈশ্বরকে ভাবনা করিবি না ঈশ্বরকে তাইয়া মখান ঈশ্বরকে তায়ার গুনা যাবলে কোশিশ করিবি না किले होता है मोहन पाप लगा रास्ता के जमो किले होता है पाप लगा काम करो किले होता है पाप लगा भावना करी থাকিবো ईश्वर बार गुस्से लिसन ला वॉइस मिली मुई लगा शक्ति लबी मुई लगा ताकत लबी और भी अपनी जाबले कोशिश करिबी একদিন বল আর সেলাস কি করে দিছে রাতে তাইতে জেল দিতা জুনকে বান্দিলা রাখি দিছে Bola Rosilas to tell the time the kill morning the Pujori Pragnaro is sort of worship Kuritakisha. Kill we share the Bichini. Atanapara, it is Jun Takadita worship Kuritakisha, Mati Hila Surujisne, Tajula Pragna, Tajula Kana, Tajula Fedbara, Tajun Biswas Kunet Purata, Atanapara to Mati Hila Surujisne. It is Saldule. Abdullah Pragna de, Apna worship de. अपना फैमिली दे अपना परिवार दे अपना जीवन दे दुख থাকে itu सब ভুলে দিবি না কিলে বলে তাজনি তো প্রার্থনা করা বিচতে chains are broken পুরা বন্দিনা থাকে এখন
खुली जैसे दे अपने की दिया खुस्सा दे प्रार्थना करो आराधना करो ईश्वर डोले ताई पर अपने लोग दे काम कोरा शुरू जो दे ईश्वर लगा प्रेजेंस के अपने थोड़ना लो चले अपने की दिया प्रार्थना when you start a powerful worship प्रार्थना करी जाए शुरू ले all chain will be broken मुझे विश्वास है अपना जीवन दे की चैन बंदीना से की पर अपने के बंदीना से इतो सब तुले खुले बोले पर वो दे the wall of Jericho was destroyed किले इस्राएल Jericho ला wall तो किले destroy इसे इस्राएल मानुखान काना घुरिना हाला घुरिना मार्च करी कुरे पिछली एकदम दीवार खुशी बोली ना पड़े भीतर मानुख भी आवल ना पड़े कन ए पर ही पूरा किली जैसी दे इतो साल दुले अपनी ला प्रेयर अपनी ला आराधना अपनी ला विश्वास लुइना ईश्वर लोग दे फटीना इनका जीशे बोले अपनी ला जीवन दे दीवार खन अलग अलग लगा सर्कमस्टेंस अलग अलग लगा ऑब्स्टिकल खन क्या से तो सब तुबी जिते बोले पर वो दे इतने में जी इतो साल 2025 दो Lord send me your presence ईश्वर अपनी ला प्रेजेंस मुझे लोग दे थकी बिना अपनी ला उपस्थिति मुझे साथ दी बिना अपनी लगा उपस्थिति पर मुझे कब्जा करी बिना अपनी एक तो थकी बिना जाने बेशे दा फालो दे इलिजा तो ले प्रार्थना करिशे एक दिन इलिजा बरा प्रार्थना करिशे प्रार्थना करे पिछले किना होइशे खुरी जुली जैसे सैक्रिफाइस करो निमित्त पत्थर तक भी जुली जैसे तदी पत्थर कम खुरी कम सब जुली जैसे और पानी नाला दे किनारे पानी जा खान तक भी सुखी जैसे कुछ दे इतने तीन साल दूले अपनी लगा प्रार्थना अपनी लगा आराधना अपनी लगा विश्वास कर इतु लुइना ईश्वर लोग दे आगे रुझाने की